салом алейкум. Ако додаро Рамазон оқати акай бобоҷон абдас афсус ки дар дигар тараф будааст Туркия будааст муроҷиат кардем. ин кас мо ба видеокун равон кун гуфт ина видео кардестем равон мекунам. ина модарима шумо ба гап дорад гап занам. бахшиш бародаро 2 дақиқа вақтона мегирам. бародарои ӯзбек забон фарқ надора ӯзбекиҳои тоҷикистон ё ӯзбекҳои ӯзбекистон, мо ҳамамон бародарем, алҳамдулиллоҳ ҳамамон мусалмонем. хосае барои аллоҳ медонем ки ин якм наворае ки бо забони ӯзбекӣ мемонем. ози мебинен ин хола ба забони ӯзбекӣ гап мезана ки бародарои ӯзбек бифаҳма. хоб ина мо бо ба тоҷикӣ мегӯем ки хосае барои аллоҳ чи тоҷикен чи ӯзбекен ҳамамон як миллатем, ҳамамон мусалмонем. хосае барои аллоҳ фақат ҳамин холара кӯмак кунем. хоб бародарҷоно, бугунтон ки ин хола як чанд рӯз шид мода муроҷиат дора. мақсад мебинем ки ку бародарои ӯзбекзабон чӣ қадар барое ки якм наворае ки мо ба забони ӯзбекӣ мемонем, мебинем чӣ қадар видеора паҳн мекунанд, чӣ қадар холара дастгирӣ мекунанд. навори дига дар мегӯем ки чанд сум ҷамъ шида. барои чӣ бо мегӯм фарқ надорам ӯзбекҳои ӯзбекистон ё ин ки тоҷикистон. ман алҳамдулиллоҳ ҳам хизмат, ҳам курс, ҳамкор ӯзбек мардум будам. беҳтарин инсонай ба худо. мардуми ӯзбек беҳтарин инсонай. дӯсти наздики мо тоҷикҳо ҳамин ӯзбекҳоай, мисли як миллатем, фақат 2 забон. хоб мардуми ӯзбек, мардуми баномус, сарбаланд, хосае барои аллоҳ ҳамин холаҷонай як дасти кӯмак дароз кунен. ози хола худаш ина гап мезана ба забони ӯзбекӣ. гӯш кунена, кӯмактона бирасонен. аллоҳ ҳаматан нигаҳбон боша. кадомет каналда обуна нашидаен, ана подписатсия накардаен, дроен дастгирӣ кунен. лайкотона монен ки то видео паҳн шава ва тамоми мардум бахабар шава, холаҷона дастгирӣ кунанд. воқеӣ аллоҳ нигаҳбонтон боша. дар ҳар ки ҷой ҳастен дӯсти мардуми тоҷик ва ӯзбек абадӣ бимонад. Assalomu alaykum. Aka ukalar, menga iltimos qilaman. Menga yordam beringlar. Ko'chada qolgan bir sog'irman. Meni otam yo'q, qayerga borayin? Jilab kuyib o'tirdim. Borayotgan yerim yo'q, yordam berayotganim yo'q. Qanday qilayin? Ko'chada qoldim, besayyibligimni bildi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilaman. Bir yordam bersalaring. boshqa qayerga boray? Akalarim bo'lsa, otalarim bo'lsa, men ishda bor bo'lib yurmayman. Enamdan qoldim. Xorizor bo'ldim. Iltimos qilaman sizlardan. Bir yordam qilinglar. Mendan qaytmasa savurdan, Xudodan qaytadi. Mendan maqamasa Xudodan Allohga solaman. Sizlarga ham haq-quvvat bersin. Bardam bo'linglar, qayerda bo'lsa omon bo'linglar. Iltimos sizlarni bu dunyo nimalaringda eslab yuraman. Yaxshilaringda umid qilmayman, nima qilmayman. Iltimos qilay sizlardan. Barakat topinglar, qayerda bo'lsa omon bo'linglar. Sog' salomat yuringlar. Iltimos sizlardan. Endi o'lim qatar, o'l bo'linglar, nima qatar, nima aka o'rniga aka bo'linglar. Xudo Alloh bor sizlardan qaytadi. Mendan ham Xudodan qaytadi. Xudoga solganman. Yana boshqa qayerga borayotgan. Endi nima qilayotgan nimam yo'q. Qayerga boray? Yig'lab Xudo bu. Boshqa iltimos yo'q. Kuchim yetmayapti. Nima yetmayapti? ина модари ман гап зад. илтимос ҳамин навори моро то охирашона гӯш кунед. ина хонаҳо дари мо бинен. ако бародаро хоҳаро, афсӯс ки акай бобоҷон нестай. ина хонаҳо дари моро диден. то наҳоз боронгарӣ меша, об мечакад. инако диден мо Рамазон, моҳи шарифи Рамазон аст. ин дунё ба фареб мекунем, он дунё ба чӣ ҷавоб метиҳем? ина хонаҳо дари мо. ҳамин модари ман на ака дорад, на апа дорад, на хоҳар дорад, ҳеҷ кас надорад. як фарзанд дорад, як ман ҳастам, дигар ҳеҷ кас надорад. нигоҳбин надорад. аз 2008 сол аз падарамон ҷудо шудагӣ ҳастем.
او دنیا رفتن آخرتشون هستین التماس میکنیم همین نواری ما تا آخرش گوش کنین. این مادری من یک هفته باز میشود که گریه کرده همین حال بغلتید. التماس امکانیت داشته باشین کمک کنین اکای بابا جان دستگیری کنین. التماس میکنیم همیشه خونه و در داریم نانی خوردن نداریم اکا برادر و خواهر همیشه هستیم دیگه زندگی امکانیت نداریم. منم در اوله یک دختر هستم بسیار انسان نیستیم یک دانه هستم در تقدیر مادری من همین من آفریده است داد است الله از شما راضی باشه الله شما در داد مادم الله میتیه امکانیت داشته باشین کمک کنین برادر و اکو خواهر و همین ویدیو ما را تا آخرش التماس میکنیم. ماه شریف رمضان است تا آخرش گپی ما گوش کنین حتما به خاطر الله کنین همین کارا. همین مادری من دلتون نمیسوزد یک بود نری من 61 به درآمد است نه نفقه میگیرد نه هیچی میگیرد کجا رویم پیش کی رویم طلبندگی کردیم مسجد رفته طلبیدیم از وی کار دیگه نداریم هیچ که نداره نه اپا داره نه خواهر داره هیچ که نداره چیکار کنیم امکانیت من همین قدر تابستان و بارونگری با خونمون آب میچکد. التماس حتما التماس میکنم چقدر التماس خواهش میکنم همین ویدیو ما را تا آخرش گوش کنین حتما اکو برادر التماس اکای بابا جان دستگیری کنین کمک کنین التماس میکنم به خاطر الله کنین شما هم هر انسانی الله هستین